After Holy Week, alis kami ni Raul. Bibili kami ng water heater. Ilan ba bibili natin? Tatlo. Tatlo bibili namin. Multi-point yun ano, master? Multi-point ano? Ano multi-point? 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 Yung multi-point? Yung P-O-I-T. Oo. Multi-point. Saan ba tayo bibili? A-Salver, kung halimbawa meron. Ay, meron din ba? A-Salver, wala. Ay! Forman! Yung ano dito, baka kalimutan. Hindi pa. Yung sabitan. May lalagay pa naman dito ba? May lalagay pa naman dyan kisame. Yung ba? Yung... Baka iba hihinangan yun. Awildingan yun eh. May lalagay. Kaya nga. Hindi kakalimutan yun. Baka makalimutan. Nako. Takoy-takoy yun. Oo. At saka, yung dito di ba meron din pinakakabait? Oo. Na isa? Isa na yan eh. Isang ano? Isang ikakabit yun. Yan ah. Isusuportan yan. Matibay yan. Di ba yan? Matibay na eh. Plywood yan. Kahit bahay mo yun.